साने आज आम गोटे नुआ लोकेशन को आज पहुँचू भाई पूरा यहाँ भयानक लोकेशन ए जगह को आज कहीं आसुना मिनिमम 50-60 वर्ष तलर बंगला मैंने 60 वर्ष बहुत पुराना मैंने 60 वर्ष टोटाल बंद हो पड़ी गोटे फैमिली आत्महत्या कर टोटाल फैमिली 5 जन सदस्य टोटाल समस्त आत्महत्या कर मरते लोकेशन भाई मैंने दिखते चाला भाई मैंने बंद अच्छी चेन पड़ी गाड़ी पाखु थाऊ से थाऊ देख आम भितर जा ना ट्राए करिया ना ताला पड़छ देखो भितर जा डेंगी जीवा ना भितर को ट्राए करिया सेटा थाऊ आसंदु जीवा एतर भितर जा से करे डेंगी एकड़ तो बाटा बंद से कर डेंगी जीवा आसा जीवा चलो भाई माने आसन जीवा भितर चलो भाई माने कोला भितर तो बाटा नाही हम एकड़ पटे पछे पड़े जिया पूरा ये तो चक्कर चलाओ हाथ पकड़ो देखी मैं देखनी लोकेशन दो यार मत दो तो चला 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 भाई तू चला मैं देखो ये बाटा बंद से पड़ जाऊ चलो नहीं चलो कैमरा देखो जाऊ चपड़ू जाओ सुनना आसन तो जीवा देखिए बंद भाई चलो चलो मो फोन चार्ज नहीं मो फोन पे तो देखो कि भाई ने जंगल पूरा लोग पछे ये लोकेशन देखो ये घरटा देखो पूरा बहुत है कि खुला फैमिली मतलब को यार भीतर नहीं प्यार भीतर ना यार तो रोचले देखो पूरा देखो एटा पूरा बंद होची एटा खुला होनी अच्छा पूरा पूरा है अंजी भीतर को देखे ताकुटी ला को चेन दे भीतर हां भीतर पूरा तो खुला ना चलो ये अच्छा भाई पूरा देखुते टॉर्च नहीं कहीं आसन भाई हम चैलेंज से टॉर्च कोठी न सब फोन टॉर्च नहीं जा काम करे हम तो टॉर्च निजे नहीं आसन ना बीटा तंका भाई जागा देखि पड़ते बंगलाटा पूरा खतरनाक जागा এই গছরে ভাই ফাঁসি দিলে না ভিতরে কোন ভিতরে ও ভিতরে পুরা টোটাল 5 জন ফ্যামিলি সদস্য সব ফাঁসি দিল ও भाई भाई कौन बोला ना रो अच्छी ना बाबा सीधा अच्छी ना कैमरा पाखु ने कैमरा ये पळेला देख ना अच्छी कैमरा देखाउ भाई ने देखुन से कर टिके जस्ट झापसे देखाउ साइडटा हां अब तो सीए बाहर बस हमें क्या डरिया भाई हां 17 दिन को नहीं ना 17 हला बा 17 लाडू में सांग हां बा डालो में और खाता प्रोट कोन दिन को नहीं आ तो कोई हां 17 दूं कि ना हला हां पुराना बा ऊपर के दिन को नहीं ये है दी एहीटा कोन करे टांकी ना एटा कोनटा टांकीटा ए भाई की है ये साइड दे दिए दिखाओगी नहीं भाई से भाई स्टोर थी आई जी के हां ये घंटा बजे धरा धरा दुची भी देखो ट्रस्ट हमको तो नहीं गल देखि छंती हे कोडी के हमें जानी पने आगु गछनु तू आगु जणा ही पड़ुनी ना भाई से छात ऊपर के दूं कि नहीं थला से पाकू चलो रे अच्छा छात ऊपर के दूं कि नहीं देखि छात ऊपर दिया छात ऊपर विभिन्न प्रकार छाप होछन देखि अंदर जाना देखि जा हैं भाई के उठ भाई ओइ तो आगु जाओ न उठ देखो ठीक है हे भाई तो कौन जे सते हैं भाई तो घर का देखि दे लोकेशन को गछ पूरा छोई पड़ुची हां सତରେ कोन रहउची तुम भाई रे भाई हैं
ଆ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଭାଇ ପୁଣି ଛାତ ଉପରେ ଭାଇ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ହଉଛି ଆମକୁ 3 ଥର ଶୁଭା ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସେ ଘର ସାଇଡ ଏଇ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ସାଇଡ ଦେଖନ୍ତୁ ହଲୁଛି କୁଆଡେ ଯିବେ ଖୁଣ୍ଟ ସାଇଡ ଇଏ ପାଖକୁ ଯିବା ଏଇ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଖକୁ ଯାନା ଏ କରୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନି ପଳେଇଲା କି ହଁ ପଳେଇଲା ବୋଧେ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ଏଇ ଭାଇ ଏଇ କୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଏଇଠି ପୋତା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ହଁ ଏଇଠି ହଁ ଏଇଟା ଦେଖିବା କୋଉ ଭିତରେ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାନା ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ପାଖକୁ ଯିବେନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୋତା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଏକାଥରେ ମିଶିକି ପୋତା ହେଇଥିଲା ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ନଲେ ଯେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯିବା ଟୋଟାଲ ସେ ଏଠି ପୁରେଇ ଦଉନି ଆମକୁ। ଚାରି 5 ଜଣ ଅଛ ଦେଖିବା ଯିବା ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖି ଚାଲ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ଏଇଠି ଏଇ କାଠ ଭାଇ ସେ କାନ୍ଥ ସେପଟେ କେବଳ ବୋବଉଛି। କୋଉ ଘରଟା ସେ ଲଗେଇଥିଲେ କେମିତି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଛାତ ଉପରେ ଖାଲି ଦୁମଦାମ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି ଆମକୁ ଏଇ ଚେୟାର ଗୋଟେ ପଡିଛି ପୁରୁଣା ଚେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ପଡିଛି ଚେୟାର ଦେଖା ହଉନି ଭାଇ ଆସରି ଯିବା ସେପଟକୁ ଯିବାନି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯିବା ସେପଟୁ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯିବା ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ନେଲାଠୁ ସେ ରହୁନି ପଳଉଛି ସାଇଡ୍ କି ସେ ଭିତରୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଛାତ ଉପରେ କଣ ଭାଇ 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 କିଏ ସେ ମଣିଷ ଆସୁନା ଦେଖୁନ ଶିଉଳି କୋଳ ହେଇଛି ମଣିଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି ମଣିଷ ଆସୁନା ଗୋଟେ ଅଲୱାର ଉପରେ ଗଲା ଦେଖିଲ ନା ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଆସିବେ ଦେଖିଲ ତ ନାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ବି କିଛି ହେଇଥିଲା ସେ ଛାତ ଉପରେ ସେ ଥିଲା ଅଲୱାର ଉପରେ ହିଁ ଗଲା ଏ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଛାତ ଉପରେ କି ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଆଇଲେ ପଳେଇଲା ବୋଧେ ସେଇଦିନ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ରହିହବନି ବିପଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଭଲ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏତେ ରିକ୍ସ ନେଇ ଏଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ସବୁ ରିକ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ କେହି ଆସିବେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରି ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ରିକ୍ସ ଲଗେଇକି ଆମେ ଆଉଛୁ ଏତେ ଦୂର କରିବାକୁ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ତମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି କରିକି ଆସିବୁ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।